हालेलुया सर्वप्रभु प्रभु को धन्यवाद दिए एपरी सुंदर सुजोग ईश्वर देइछथि सेति प्रत्येक बड़ और भाई और समस्त को और यीशु के नाम में नमस्कार नमस्कार हालेलुया हालेलुया और पानी की रसो मत्तियो 7 पर्वरो 24 पद पढ़तु 7 ରୁ 24 एनु जे केहि मोहर महिमा समस्त कथा शुणे ओ पालन करे से आपण पाषाण उपरे गृह निर्माण करी जणे बुद्धिमान लोक सदृश एवं वृष्टि हेला बड़ी आसिला पुणी बतास बहिला ओ से घर को धक्का मारिला आउ ताहा पड़िला नहीं कारण पत्थर ऊपर ताहार मूल दुआ थिला। हालेलुया हालेलुया ईश्वर को वाक्य कहे कि यदि मोर वाक्य सुनिबो और पालन करिबो से लोक माने पाषाण उपरे गृह निर्माण करता बुद्धिमान सदृश हेबे। हालेलुया हालेलुया बढिया सिरा बतास बहेला अनेक प्रभाव बहुत किछि पड़ी गला ताकू धक्का मारिला से घर को केबे पड़िला नाही मूल दुआ दिला। हालेलुया हालेलुया ईश्वर को वाक्य कहे जदि ईश्वर को वाक्य सुनी आपण माने पालन करूचंती आ दिबा आपण संग साथी सहित आ यीशुर वाक्य सुनी कि जदि पालन करूचंती आपण माने से मजबूत आ से गृह करता हेबे। हालेलुया कोन हेबे मजबूत गृह करता बुद्धिमान लोक तमे हबो। जे ईश्वर को वाक्य कहे आपण जदि वाक्य पढुच सत कथा प्रार्थना करूच सत कथा ईश्वर को वाक्य सुनुच सत कथा केतो आपण माने पालन करबे नाही तम जीवन रे ईश्वर नहंती। हालेलुया हालेलुया सुनिले हबो नाही बड़ी माने भाई माने आमे पालन करबा उचित आमे जदि ईश्वर को पालन करबा ताले आमे सत्य आमे प्रभु को सेवा करबा से जीवित ईश्वर को आमे सेवा करबा आ जेतो आ जदि आमे वाक्य सुनी आमे पालन करबा नाही ताले आमे के ईश्वर को निकट रे आगु चली परिबा नाही। से ईश्वर को वाक्य कहे आ तमे कोन करबो वाक्य सुनो और पालन करो तमे बुद्धिमान सदृश व्यक्ति तमे हेबो। हालेलुया आ जेतो ईश्वर को वाक्य रे प्रकारे कहछि एतो अनेक लोक सुनी मध्य ईश्वर को ठारे आ पालन करती नाही ईश्वर को वाक्य आ से माने प्रचार करती नाही ईश्वर को वाक्य ताको हृदय रे नाही ईश्वर को वाक्य ताकर आ संगाती मानको सहित बंधु मानु सहित से माने आ ईश्वर को वाक्य कहती नाही आ से लोक माने आ ईश्वर को निकट रे बुद्धिमान सदृश नहंती और जो माने सांग जो माने बंधु जो माने भाई परस्पर प्रति ईश्वर को वाक्य जदि प्रचार करिवे ईश्वर को वाक्य सुनी पालन करिवे आपण माने बुद्धिमान सदृश व्यक्ति तमे हबो। हालेलुया हालेलुया अति बड़ी आसु कि जति बीमार आसु तालन आसु आमे जदि ईश्वर को सहित आसु ताहाले सेही आ शक्ति आमे पाइबा प्रभु को शक्ति आमे ईश्वर को सहित आगे बढ़ी परिबा। हालेलुया हालेलुया आ जति ईश्वर को वाक्य सुनी पालन करे नहीं से बालक उपरे गृह निर्माण करता मूर्ख लोक सदृश हेबो। हालेलुया ईश्वर को वाक्य कहूची आपण माने जदि ईश्वर को वाक्य सुनी पालन करिवे नहीं से माने प्रत्येक मूर्ख लोक होती। हालेलुया ऐसे प्रकार यीशु को वाक्य कहे प्रत्येक ईश्वर को संतान माने प्रत्येक ईश्वर को लोक माने प्रिय मंडली माने ईश्वर को सहित आपण माने वाक्य सुनुचती पालन करंतु जदि आपण माने यीशु को पाइचती तारे आमे प्रकृत रे ख्रीष्टा बच तारे ईश्वर को वाक्य पालन करबो उचित। जदि आमे जदि ख्रीष्टा नहीं ईश्वर को निकट रे सुनी पालन करिबा नहीं आमे मूर्ख लोक हे जीवा। हालेलुया हालेलुया ईश्वर कहबे अनेक लोग कहबे आमे तो ख्रीष्ट नेइछो हमको यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिबे
ନାଇଁ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ ବଞ୍ଚିତ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କାଠ ଯଦି ଆଣିବେ ନାହିଁ ଆଉ କେମିତି ଭାତ ରାନ୍ଧିବେ, କେମିତି ରାନ୍ଧିବେ? ରାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପାଳନ କଲେ ହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇଲେ ହିଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆମେ କଣ ହେବା? ବୁଦ୍ଧିମାନ ସଦୃଶ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ଲୋକ ଆମର ଗାଁ ପଡ଼ିଆକେ କ୍ଲାସ ସଭାକୁ ଗଲେ, ସଭାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆଜି କି ବାକ୍ୟ କହିଲେ? ସେମାନେ କହିଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ତମେ ସଭା ଯାଅ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ ଯାଅ ଆଉ ଇଣ୍ଡି କଣ ବି ଆଜୁ ସଭା ଆଜୁ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ ଆଜୁ କେତେ ବକ୍ତାରି କଟुकुबे మీరు ବାକ୍ୟ ହେଜୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି మీరు ମନ ଦେଇତେ ପାଳନ କିଏରି ତାହେଲେ నీ బాగా ఇంతానే రూప సదృଶ రూపానేరి ଆଉ ଯଦି ଯେତିକି ବି ପ୍ରେତୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ మీ ନିକଟକୁ మీరు ସଞ୍ଚୟ କରିତେରି ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ଗୌରବ ଉପାସନ କଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୃହରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କଲେ, ଗୃହରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସଦୃଶ ସେ ପାଇଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ ପାଳନ କଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବାଲୁକ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଅନେକ ସଭା ଗଲା, କ୍ଲାସ ଗଲା, ସବୁ କିଛି ଆଉ ସବୁ କିଛି ସେ ଶୁଣିଲା, ବାକ୍ୟ ସବୁ କିଛି ସେ ଶୁଣିଲା, ଯାହା ବକ୍ତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଷ୍ଟର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକ ଦାସ ଦାସ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ ଶୁଣିଲା। इंता तेजु हेबे किछि वेचे। हालेलुया। हेबे किछि वेचे जु किंतु इंता तेजु जितरे परीक्षा समय वाले यादी पूरा धोखा वेचन तो। हालेलुया हालेलुया। निजो कहला ईश्वर को विश्वास करिछि, निजो कहला हम ईश्वर को ठारे बहुत विश्वास रखिछि। हालेलुया। ईश्वर कहती तमे निज उन्नत करो नाही, यदि उन्नत करिवो न पाबो, यदि न करिवो उन्नत हेबो। यदि हमें उन्नत करिबा उन्नत पाइबा, तमे उन्नत करिबा उन्नत पाइबा। देखो तो सेही बालक ऊपर तैयार करदा गृह निर्माणकारी लोक जेने परीक्षा समय आसीला और बहुत प्रबल तूफान होला, से समय रे तांकर घर पूरा लुटी नहीं गला। हालेलुया हालेलुया। से गृह होची कोन आम हृदय। आमे जदि आम गृह को जत्न पूर्वक करबा नाही, आम हृदय को मां जेडा दीदी ईश्वर को निकट पालन की आसु, ईश्वर को सहित चलिया आसु, ताले अनेक परीक्षा समय मध्य मारिता उनाने पूरा लोप पाउनाने। हालेलुया। पिता उनाने पूरा लोप पाउनाने, विनाश पाउनाने। सेति भाई ईश्वर को निकट रे मारू से पासड ऊपरे आ गृह निर्माणी और बुद्धिमान सदृश व्यक्ति परि हेबा। आमे यीशु को वाक्य सुनिबा, पालन करिबा, ताहले आमे बुद्धिमान हेबा और आम निकट रे केते दुख तालन आसले भी और हमको किछि करि परिबे नाही। हालेलुया। काहे ना ईश्वर हम संगे अछथि। मां पेन मा डाको माने और यदि पालन की ना प्रभु कटरे और मारू केबे गुंची आम भी केबे सेही होली मध्य आए और जो मन ईश्वर को पालन करती नाही, सुनती नाही तांको वाक्य, से मन कटरे और भाई आसी लिउ बाजा नाही, धोखा वेनु ए लोकतारे पूरा परीक्षा समय ताई तारे पूरा विनाश चाले। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर कहती यदि आपण माने आ गोटे दीटा बोतल रखिबे और गोटे काली बोतल, गोटे पानी फुल बोतल, और जते बेले पवन आसुची और से दीटा बोतल को कोटा ले जीवो खाली बोतल। हालेलुया हालेलुया। जोटा पानी नाही सेटा पूरा उड़ी जीवो, जोटा पानी अछि मजबूत रहिबो। हालेलुया। से पदी यदि ईश्वर को सहित पालन करूचो, ईश्वर सहित अछो, जति बीमार रोग आसले भी सहिबे सहिबे ईश्वर तम सहित छे, जति रोग होले भी और यीशु तम सहित थिबे और सेही बीमार प्रभु निश्चय उद्धार करिबे। हालेलुया। और जहां को ईश्वर नहंती से माने भाई आसिले शीघ्र ताहाको
ବୁଡ଼ାଇ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ସନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଫାସଲ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ପରିପୂରଣ ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ଲୋକ ତ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଶୁଣିକି କଣ କରିବେ, ଯାଇକି ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରେମ ବିଷୟ କହିବେ, ଆଉ ଯାଇକି ଅନେକ ସିନେମା ବିଷୟ କହିବେ, ଆଉ ଯାଇକି ଅନେକ ବିଷୟ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ସେ ଜିନିଷ କହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଉ ସେହି ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କହିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏତିକି ବି କହୁନୁ, ଅନେକ ବେକାରୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଆମେ କହିଥାଉ, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏତିକି ବି ଯୀଶୁ ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଶୁଣି ପାଳନ କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ହବ। ଯଦି ଶୁଣି ପାଳନ କରିବ, ତମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସଦୃଶ ତମେ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଜାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ସେହି ଆଉ ବଟଲ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବଟଲ ମଜବୁତ ଅଛି, ଯୋଉ ବଟଲ ଫୁଲ ପାଣି ଅଛି, ସେ ବଟଲ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଖାଲି ବଟଲ ପରି ହବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ମଜବୁତରେ ଚାଲିବାକୁ ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଆମେ କହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ, ଆମର ଯୋଉ ହୃଦୟ, ଆମର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଆମର ଯୋଉ ମସ୍ତକ ସିଦ୍ଧ ହବ। ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅଛି, ଆଉ ସେହି ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମଜବୁତରେ ରହିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଭୂତକୁ ଆମେ କହିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତମେ ଦୂର ହେଇଯା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହବ? ତଳକୁ ପଡ଼ିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ସେପରି ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ସେ କତିଲର ଆଉ ସାର କତିଲର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଫୋନ କଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ତାହାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଏ ପ୍ରକାର ହଉଥିଲା, ନାଇକି? ବହୁତ ଡରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରେ କଲି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ତମେ ଦୂର ହେଇଯା, ଆଉ ସେହି ଆଉ ଭଉଣୀ ଯେତିକି ତର ତର ହଉଥିଲା, ସେ ପୁରା ଚୁପ ରହିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି ମଜବୁତ ଥିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି 100% ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ନା, ଏ ପର୍ବତ ସୁଦ୍ଧା ତୁ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ କଣ କହିଲେ ସେ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଘରକୁ ଯଦି ଯାଇକି ତୁ ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ ପଳ ବୋଲି କହିଲେ, ଗୃହ କଣ ହବ? ପଡିଯିବ। ମିଛ ଲାଗୁଥିବ ନାଇଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ଇତା ବାଗିଆ କିଛି ବେଶୀ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 100% ଯଦି ପ୍ରେମ ଦେବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ 100% ଚାଲିଆ ଦେବୁ, ଏ ପ୍ରକାରେ ଭୂତ ହାଲ ମିଚାନେ ବାପ ମିଚେवाने देहम चे नहीं ने देहाय चे देखी। हालेलुया। कोक मिचे कोकने उबा हाल मिचाने इदी बाराय हमचे रहे। हालेलुया। ईश्वरଙ୍କ ଶକ୍ତି ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆଉ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ, ଶୁଣି ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ନିରାଶ ଉଦାସ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି, ନିଦ୍ରିତ ଆସୁଛି, ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ନିଦ୍ରିତ ରହୁଛ, ଶୈତାନ ଆସିବ, ଦେଖ 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 ଇଏ ମୋର ପିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତମେ ଜାଗି ରୁହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜାଗି ଆଉ ରହିକି ଆପଣ ହୃଦୟରେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖ। ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଜାଗ। ନିଦ୍ରିତ ଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନିଦ୍ରାଗତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ହେବେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନିଦ୍ରିଗତ ଅଟନ୍ତି ସେ ଦରିଦ୍ର ହେବେ। ଆଉ ଯାହାର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲା ଯାଏ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଚାରିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମର ପାଇନ ମଧ୍ୟ ଜୋର, ଆମ ନିଜ ପାଇନରେ ଆଉ ଯେହେତୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ନିଜର ହଉ କିମ୍ବା ପର ହଉ, ସମସ୍ତେ ଆମର ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ ବାକ୍ୟ, ନିଜର କର୍ମ ନିଜେ ହିଁ ଭୋଗିବ, ମୋର କର୍ମ ଆପଣମାନେ ଭୋଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆମର ଯାହା କର୍ମ ପାଇଁ ସେ ଭୋଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆହୁରି ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। ସେ ସଫଳ କରିଗଲେ, ନିଜେ କର୍ମ ନିଜେ ଭୋଗିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ
ଭୋଗରେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବ, ଯୋଉ ପିକା ପିଇବ, ବାଇନା ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ଫଳ ହିଁ ପାଇବି। ଯଦି ଭାଇନା ଖରାପ କାମ କରିବ, ଖରାପ ଫଳ ପାଇବ। ମା ଖରାପ କାମ କରିବ, ଖରାପ ଫଳ ପାଇବ। ଯେ ଭଲ କାମ କରେ ସେ ଭଲ ଫଳ ପାଏ। ନିଜକୁ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ, ଆମେ କହି କହି ତ ତର୍କି ଗଲୁ, କାହିଁକି କହିବା ନାଇଁ କି? ନିଜେ ବଳ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିବେ, ଅଲଗା ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରେ କରିବା। ଯାହା ଯାହାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ। ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତମର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ